जय जगन्नाथ भाई मैंने आज घरे अच्छी आज संडे एम छाड़ खाई मसे है आईस खाई ना गोटे चिकेन आसी बोनर चिकेन मस्त चिकेनटा हम आधा ढमा धोईदेलु जीवु चिकेनटा मैरिनेट करूँ बर्तमान अपटे हलदी लुण अल्प दबा पुणी तरकारी समय दबा जीरा गुंड लेंबू पूरा गुटे लेंबू दे दबा अदा रसुण पियाज पेस्ट करा अध घंटा मैरिनेट हाँ छाड़देवा भलसे मैरिनेट हो गला रोषेटा हम आ तो देखो फ्रेंड्स आज माटी चुल्ली पूरा नंगा रोषेटा हम चिकेन कषा कका रांधे देखो सांग मैंने पूरा ताजा नेचर पाखु नि खाद्यपाई कौन डाटा कई जानते कह कि पत्र आ कि गछ रांचा पर बढ़ा हम थाली खाइला बेलू काटी फिंगी दिया हम तो बंधु मैंने देखु पियाज फ्राए तो कलर हवा ऊपर हल्का ब्राउन हो गला अदा रसुण पेस्टा पड़ो कम पड़ा गवा ये आगे तेल पड़ला तापर गरम मसला गोटा गरम मसला हाँ तापर तेजपत्र पर देसी तेजपत्र कंचा लका भी पड़ी काम कंप्लीट चिकेन मसला प्याज कंप्लीट बर्तमान अदा रसुण पेस्ट को देदबा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଘଣ୍ଟା ହେବ। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା। ଚୁଲି ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତା ତ ସତ କଥା। 0.5 କରିଦେଲ ନା। ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ଆସୁଛି ସେତେ ଲୋକ ଆଧୁନିକତା ସହ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତାହାକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବୁ? ଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାଠର ନିଆଁ ତା କିଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ବୟସ ସୀମା ଥିଲା 100 ଉପରେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ ସେ ରାଗକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବ। ଇଏ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଲାଲଟା ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘରେ କୁଟା ହେମଦସ୍ତା କୁଟା ଗୋଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପୁରା ବାଡ଼ି ଲଙ୍କା ହେଲା କି, ବାଡ଼ି ଲଙ୍କାକୁ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା। ଅଳ୍ପ ତ ଇଏ ହେଭି ରାଗ ଏଗୁଡ଼ା, ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ବାସ୍। ଇଏ ଆସିଗଲା ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପିଉରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲାତି ଦେଇଦେଲୁ, ସେ একদম ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୁଣ ପକା ହେଇଛି। ये गोटा गरम मसला गुंड कर रखा ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ହେଇଛି। କାଶ୍ମୀର ଆମର ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ। मसला कषा कंप्लीट। एवं आम चिकेन को हल्का संतुली देव जता आइंसटा कटिज। पूरा बनारस चिकेन चोराउला माने जो चारा खाई ना पूरा गाँव रे परिया चुपा खुद खाई बढ़ी से चिकेन एटा। तो देख भाई मैंने केती खाली पानी बाहरी है। एक्चुअली जिते पर्यटन पानी न मरी चिकेन आइंसा बागटा जीवनी। जो बनारस चिकेन ना तो पानी गुड़ा पूरा फुटीगला शुखला हो रखा मसला टाक दबा। ये तो आम बस खाइबा बस मिस्टर शिवा केते खाइबो आज केते खाइबो सुदूर चंडीपुर रु आछंती से एकला हदी खाइबो कहला पूरा चंडीपुर गाँव जड़े चंडीपुर जड़े केउंझर रु। बर्तमान मसला पकई देलु। अबे मसला पकाला माने मसला रो थिकनेस ता एति होजी से कोड़े सुदा चाडुनी धरती कोड़ा। धरिकी कमे बसचु एठी हमर मन कर मटन को जाउछु एठी मैं प्लेट धोई के बसछि
ଚିକେନ ର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିକେନ କୁ ଯାଅ କରିବା ଖାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ବଢ଼ା ହେଉଛି ହେଲା 12,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏକଦମ ରେଡ୍ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଶିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? फाइनाली चिकेन आसीगला है चिकेन उषुना भात पियाज कंचा लंका लेंबू ସବୁ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ गरम गरम उषुना भात को पूरा ये तो झोल होइछि ओ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେగ్ ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେగ్ ପିସ୍ ଖାଇ ନା ଗୋଟେ ଲେగ్ ପିସ୍ ଖାଇ ମୋର बड़े चिकेन एकदम मक्खन ଆର ପଟଟା ଆର ପଟଟା ଧରିକି ଖାଉନୁ।